बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का सबसे अहम और बड़ा ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब, जिसमें 10 रुपए डीजल 10 रुपए पेट्रोल की कमी का ऐलान, 5 रुपए बिजली भी सस्ती कर दी गई है। और ये ऐलान अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब में किया है। और भी बहुत ज़्यादा अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, मुआशी पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर भी बात की। और ख़ास करके उन्होंने जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसके ऊपर भी कुछ मराहत का ऐलान किया। आईटी सेक्टर पर 100% छूट दी है। इसके अलावा भी हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे, क्योंकि अभी भी प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब है वो खत्म हुआ है, लिहाजा हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज का ये खिताब इंतहाई अहम खिताब है। और जिस तरह से उन्होंने ये तमाम कीमतों में कमी का ऐलान किया है, एक अवामी दबाव जो कि उनके ऊपर मौजूद था और जो कि मौजूद है, और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बनने को तैयार हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अवामी मार्च का भी आगाज किया हुआ है, जिसका कि काफी दबाव आज लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान पर हुआ, जिसके बाद आज वजीर आजम ने कौम से खिताब किया और ये तमाम जो ऐलानात हैं वो उन्होंने फरमाए हैं। ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के वजीर आजम की आज की तकरीर एक इलेक्शन तकरीर की तरह की लग रही थी। और अगर देखा जाए तो ये जो उन्होंने खुसूसी मराहत की बात की है, ये एक तरह से एक अवामी अंदाज में उन्होंने बात की है। और वो तमाम हल्के जिनमें ये बात की जा रही थी कि वजीर आजम पाकिस्तान महंगाई का मुकाबला कैसे करेंगे या उस दबाव का मुकाबला कैसे करेंगे जो कि इस वक्त उनकी हुकूमत पर मौजूद है, उसका जवाब अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने इस पैकेज के फॉर्म में दिया है जो कि वो लेके आए। इसके बहुत से पहलू हैं कि इस मौके के ऊपर वजीर आजम का ये खिताब क्यों हुआ। क्या वाकई अपोजिशन अपना आधा काम कर चुकी, या अपने दबाव का जो उन्होंने शुरू किया था उसका कुछ न कुछ असर हुआ है, या इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इन तमाम मराहत को यकीनी बनाएगी। क्योंकि एक तरफ आप IMF के पैकेज के अंदर हैं और आपको IMF की तमाम शराइत को तस्लीम करना है, और दूसरी जानिब आप पे ऊपर अवाम का दबाव है और आपको कीमतों में इजाफा करना है। कल ही आपने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, आज वजीर आजम ने वो इजाफा वापस लिया। इसी तरह से पेट्रोल की कीमतों में चंद दिन पहले इजाफा हुआ, आज वो इजाफा वापस हुआ। ये बहरहाल दबाव अपोजिशन का दबाव है जो कि अब लगता ये है कि हुकूमत उसको तस्लीम कर रही है। हुकूमत ये मान रही है कि अपोजिशन जो नारा, जो महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, उसका उनके ऊपर जो है उनको उसका नतीजा देखना पड़ सकता है। अवाम उनसे ये पूछ सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले जो खिताब फरमाया उसमें पीका ऑर्डिनेंस, जो कि काला कानून मीडिया की आजादी को सल्ब करने के लिए हुकूमत ने मुतारिफ करवाया है, उसको वापस ना लेने का भी ऐलान किया है। और ये याद रहे कि हुकूमत के अंदर कम से कम 2 वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा है कि इस ऑर्डिनेंस को अगर वापस ना लिया गया तो शायद वो हुकूमत के साथ नहीं चल सकेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बहुत वाज़ेह लफ्जों में कह चुके हैं कि पीका कानून जो है वो पाकिस्तान के जो मीडिया लॉज हैं उनके खिलाफ है। ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये एक काला कानून है जो कि मीडिया की आजादी को सल्ब करता है। सो हुकूमत के अपने कैंप्स के अंदर भी इस कानून के खिलाफ जो है वो एक एहतजाज मौजूद है, जो कि मीडिया को सजाओं के ऊपर और 3 साल से सजा बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। और आपने देखा कि मोहसिन बेग के केस में जिस तरह से पीका लॉज का इस्तेमाल किया गया, बल्कि ऑर्डिनेंस बाद में आया और उसका इस्तेमाल पहले किया गया, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जो पीका खवातीन के हवाले से कि उनको जो हरासगी के केसेस हैं, माए बहनें उनको टेलीफोन करती हैं, और उन्होंने ये भी फरमाया कि 95,000 केसेस इस वक्त FIA के अंदर मौजूद हैं जो हरासगी से मुतालिक हैं। जनाब वजीर आजम साहब, FIA के केसेस जो हैं 95,000 वो FIA के पास है, और FIA आपकी हुकूमत के मातहत है, वो किसी अदालत के नहीं, आपकी हुकूमत के मातहत है। गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर आपने 95,000 केसेस को क्यों नहीं निपटाया। इसके साथ साथ खवातीन की हरासगी के बारे में बात कर रहे हैं। अगस्त 2020 के अंदर पाकिस्तान की नामी गिरामी सहाफियों, खवातीन सहाफियों ने, जिनकी तादाद 150 के करीब है, उन्होंने आपके नाम, आपकी हुकूमत के नाम एक ऑनलाइन पिटीशन जो है वो की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हुकूमती सरकारी जमात जो है वो खवातीन को हरासा कर रही है। ये इल्जामात आपकी हुकूमत के ऊपर हैं, क्या उसके बारे में आपने कोई इकदाम किए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर जरूर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे।
महंगाई को भी वजीर आजम पाकिस्तान ने यूं जस्टिफाई करने की कोशिश की कि कोविड की वजह से ये तमाम मामलात हैं। हालांकि आपने देखा कि कनाडा की उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने बाकी ममालिक की एग्जाम्पल दी जहां के महंगाई में इजाफा हुआ है जहां पे, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी ज़राए आमदनी या उनका जो सालाना उनकी आमदनी है वो क्या है, और कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, दीगर ममालिक के अंदर जो वहाँ की अवाम है उनकी जो सालाना आमदनी है वो क्या है। सो ये एक बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे और इसके ऊपर हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, बहुत ऑनरेबल पैनल हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है जिनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ अवामी मार्च जिसका आगाज हो चुका है इस वक्त सिंध से, और आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पावर शो इस वक्त सिंध के अंदर जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पावर शो है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जलसे हो रहे हैं जगह जगह, उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शरीक हैं। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने थोड़ी देर पहले ये मुतालबा किया वजीर आजम पाकिस्तान से कि वो मुस्ताफी हो जाए। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है उसके ऊपर हम बढ़ते हैं, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पे भी बात करेंगे। नंबर्स गेम है, किस हद तक एक्टिव है, कहां तक है, और क्या वाकई हुकूमत घबरा रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो कि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ होंगे जनाब राना तनवीर हुसैन साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, जनाब कादर मंदुखेल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली है, और जनाब यावर बुखारी साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर हैं और जाना माना नाम भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि वजीर आजम की आज की जो तकरीर है ये इसको क्या हम एक मिनी बजट कह सकते हैं? उनकी जो बहुत सारी उन्होंने मुआशी पॉलिसियों के ऊपर बात की है, क्या वो इस तरह से जो पैकेज दे रहे हैं इसको आप किस मानों में लेंगे? क्या ये इंतखाबी पैकेज है, इंतखाबात की तरफ जाने की तरफ इशारा दे रही है? जी थैंक यू असमा। देखिए, एक तो आईटी के सेक्टर से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी खबर है कि 100% टैक्स की छूट दी जा रही है, और एहसास प्रोग्राम का वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, वो वाकई उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। उन्होंने तकरीबन 180 अरब रुपया ऑलरेडी बांटा है पिछले साल के दौरान, और कोई 1 करोड़ और 50 लाख पाकिस्तानियों में वो किस्तें जो हैं वो जो मदद है वो बटी है। बाकी इशू जो है उन्होंने जिक्र किया पेट्रोल का और बिजली का, उसमें मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़े वादे कर चुके हैं आईएमएफ के साथ। एक वादा किया है कि 310 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, पेट्रोल की मद के अंदर 4 रुपए का ऐलान किया था वजीर खजाना साहब ने, हर महीने बढ़ाया जाएगा। इसी तरह बिजली की मद में जो वादा किया हुआ है हमने आईएमएफ के साथ, वो वादा है तकरीबन 600 अरब का। एक दफा पिछली दफा भी आपको याद होगा वादे किए गए थे जो पहले वजीर खजाना ने किए थे फरवरी के अंदर, फिर वो सारे वादे हुकूमत पाकिस्तान ने तोड़ दिए थे, फिर आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड हो गया था, वो तारीख आपके जहन में है। लग रहा है कि दोबारा से कुछ ऐसा मामला होने चला है, क्योंकि हम वादे कर चुके हैं डीजल के हवाले से, बिजली के हवाले से, और अब वजीर आज़म साहब की जो तकरीर है उसमें महसूस ये हो रहा है कि शायद हम रियासत पाकिस्तान, वजीर खजाना, अब हमारी वजारत खजाना जो है वो वादे तोड़ने चली है। कैसे मुमकिन है ये फारूक सलीम साहब, कैसे मुमकिन है? आपने बहुत बड़े वादे किए हैं, आपको अरबों रुपए जो हैं वो आपके खसारे में है। आज आपने देखा कि कर्जों की मद में कितना इजाफा हो चुका है। हुकूमत ये कैसे कर सकती है? और खास करके उन्होंने अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को आजादी से, आजाद खारजा पॉलिसी से रिलेट किया है। हमारी टोटल डिपेंडेंस वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि हम आईएमएफ का जो पैकेज है वो उसको रोल बैक कर रहे हैं, आईएमएफ को रोल बैक कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं आधे सच सामने लाए गए हैं, या तो वज़ीर आज़म साहब के जो एडवाइजर्स हैं वो उनको पूरी पिक्चर नहीं बता रहे हैं, आधे सच बताए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया चाइना और रूस के हवाले से, अब कोई 30 अरब डॉलर के कर्जा जात अगले 12 महीनों में वापस होने हैं। चाइना उसमें क्या मदद कर सकता है, रूस उसमें क्या मदद कर सकता है। हमारी तकरीबन 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोपियन ममालिक में जाती हैं। रूस को तो 1% से कम एक्सपोर्ट्स हमारी जाती हैं, लेस देन 1% टू रशिया, और रशिया से लेस देन 1% इंपोर्ट्स जो हैं वो इस मुल्क में आती हैं। रशिया के साथ हमारी तकरीबन माशी, किसी किस्म के माशी ताल्लुकात मैं समझता
समझता हूँ कोई सिग्निफिकेंट किस्म के माशी ताल्लुकात एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आधी पिक्चर बताई जा रही है। इसी और महंगाई के हवाले से भी आसमा मेरा ख्याल है कि आधी पिक्चर जो है वो वजीर आजम साहब को बताई जा रही है। दुनिया की इस वक्त जो औसतन महंगाई कहलाती है, एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का, आपको लगता है कि ये एक इंतखाबी तकरीर थी? आपको लगता है कि ये इलेक्शंस में जाने वाली तकरीर थी जो वजीर आजम ने आज की? उन्होंने खुद से अपनी तकरीर में इसका इशारा दिया किया। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि अगर आप आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो आप किसी ऐसी पार्टी को वोट न दें जिनके लीडरान के पैसे बाहर पड़े हों। बिल्कुल, यहाँ पे दोबारा से एक आधा सच है। देखिए, हम आजाद खारजा पॉलिसी इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे ऊपर कर्जाजात बहुत हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है हर साल एक डेफिसिट का बजट ऐलान करती है, क्योंकि हम इम्पोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ऊपर नहीं जा रही, उसकी वजह से हम आजाद पॉलिसी नहीं बना रहे। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने बहुत तफसील से बता दिया कि हम आजाद जो मुआशी पॉलिसी है वो क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने बेतहाशा कर्जे ले रखे हैं। पाकिस्तान टोटली जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने जरूर ये कह दिया, लेकिन उसका हल क्या है कि वो कैसे निकलेंगे इससे, ये उन्होंने पेश नहीं किया। और डॉक्टर फरूख सलीम ने कहा आधी तस्वीर वजीर आजम पाकिस्तान ने आज पेश की है, पाकिस्तान की मईशत की पूरी तस्वीर उन्होंने पेश नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यावर बुखारी साहब भी, राना तनवीर हुसैन साहब भी। राना साहब, आज क्या आप घबराए हैं वजीर आजम की तकरीर सुन के, क्योंकि उन्होंने अच्छा पैकेज बहरहाल देने की, खास करके IT के से रिलेटेड और बाकी चीजों पे देने की कोशिश की है? आसमा, मैं समझता हूँ कि हमारा घबराने का नहीं, जो हम कहते थे कि अब वक्त है वजीर आजम के इमरान खान के घबराने का। आपने पहले टीम जो इनकी थी तर्जुमानों की, वज़रा की, उनके बयानात आपने देखे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे घबराए हुए थे। और आज वजीर आजम का चेहरा आपने देखा और उनकी जो स्पीच थी, कोई जो हमारी जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, या जो इन्होंने पैदा कर दी है सिचुएशन, इन 3 सालों में उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती। आप मुझे बताएं, ये जो आप जो उसमें कमी बता रहे हैं बिजली के, ने कहा था लेकिन अब उस पर अमल नहीं हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो रहे नहीं है, अब तो इलेक्शन आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें हर कदम इनका उस तरफ जा रहा है जो उनको और कंफ्यूज। यानी आपके ख्याल में कौमी असेंबली तोड़ सकते हैं वजीर आजम? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस तरफ ये जा रहे हैं। अभी ये मुझे बताएं कि इन्होंने ये किस तरह बात का, करंट अकाउंट जो है इनका वो 20 अरब से ज्यादा खसारे में जा रहा है। जी हाँ, अभी ये हाईएस्ट तारीख का है। इसी तरह जो रशियन का उन्होंने बात की, वहां से गैस और वीट हम लेंगे। भाई वीट हमारे यहाँ अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं बाहर से मंगवाने की। और गैस, ये आप लंबी एक दास्तान सुना रहे हैं, कब पाइपलाइन बिछेगी, कब, आपको पता है 5 साल तो हम उस पर लगे रहे हैं। आपको सारी स्टोरी का पता है, वो जो रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है गैस पाइपलाइन बिछाने का। तो ये किस किस्म की बातें करते हैं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये सारी बातें ऐसी नौजवानों को, दूसरे लोगों को इस किस्म की बातें करना, मैं समझता हूँ 100% इलेक्शन एक नारा दिया है उन्होंने, अपना लगाया है जो इलेक्शन में वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यावर बुखारी साहब, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से ये लगता है कि एक इंतखाबी उनकी स्पीच थी। राना साहब ने भी कहा है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये लोगों को मुतमईन कर पाएगा? और खास करके इस वक्त पीपल्स पार्टी का एक अच्छा पावर शो चल रहा है, उसका नतीजा ये निकला कि आज वजीर आजम को कौम को एतमाद में लेना पड़ा, कुछ ऐलानात करने पड़े। अपोजिशन अभी पूरी नहीं बाहर आई है जो कि प्लान कर रही है, तो सर फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं राना साहब, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो मुझे तो भौंकलाए हुए वो लग रहे हैं अपोजिशन वाले राना भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। यानी घबराए हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि कौन सुने ना, ये होगा और फलां होगा और फ्लू होगा। जो हो गया उसके ऊपर तो बात करें ना। 5 रुपए जो कम किया है वो सही है, जो 10 रुपए कम किया है वो सही है, उसकी तारीफ कर दें कि भाई कम किया है। जब दुनिया में क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो उनने जुर्रत दिखाई ये कम करने की।
آپ کی بجلی جتنی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں جتنی بجلی بنی امپورٹڈ فیول کے اوپر بنی، تو یہ کس کا قصور تھا؟ ابھی دیکھیں کہ جو بجلی ان 16-17 سینٹ میں بنوائی وہ ہم لوگ 3 سینٹ میں بنا رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا. آج کیبنٹ میٹنگ تھی، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. نہیں بخاری صاحب یہ ہر مہینے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے. 150 اگر آپ 10 روپے کم بھی کریں تو بھی 150 روپیہ ہے، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو اتنے ارب روپے ہمیں دینے ہیں، پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا. ہمیں یہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا پا لیا ہے، اور اگر پا لیا ہے تو اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو بہرحال اس کو پورا کرنا ہے، اس کمی کو، اس خسارے کو پورا کرنا ہے. نہیں، بالکل پورا کرنا پڑے گا آسما. اس میں دیکھیں جو نون لیگ چھوڑ کے گئی وہ تقریباً 2800 ارب روپے کے ٹیکسز، ہم لوگوں نے اس کو 6000 ارب پہ لے گئے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اس سال وہ بتائے گا آپ کو بجٹ جب آئے گا اس سے پہلے کہ کتنے ٹیکسز اکٹھے ہوئے بائی دس اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر. دیکھیں ہم نے جو کر دیا ہے وہ تو دیکھیں، اس کی تعریف کریں کہ جبکہ دنیا میں پرائسز بڑھ رہے ہیں پاکستان میں کم ہوئے. اس کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا جو پیورلی تعلق ہے وہ اپنی معیشت کے ساتھ ہے، اپنی عوام کے ساتھ ہے. ابھی نون لیگ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ ان کی جو کارکردگی تھی پچھلے 45 سال سے وہ کیا تھی. ان لوگوں نے کتنے کراپس، ہماری دالیں تو اگتی نہیں ہیں یہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو تیل ہے اس کی تو آپ آئل سیڈز وغیرہ یہاں پہ ہے کوئی نہیں. 45 سال تھے ان کے پاس، انہیں کیا کیا دکھا دیں ہمیں. ہم لوگ جو کام کرنے جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی، یہ ان قریب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب بھی آپ کو بتائیں گے جب وہ اعلان کریں گے. آج کیبنٹ میں جو بیٹھ کے ہماری باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہم ایک بڑا جو کہتے ہیں کہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ان کی سوچ بھی نہیں تھی انشاءاللہ تعالی پنجاب میں. ہم میں سر سوال لیتی ہوں ابھی تو آپ کیا مطلب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد اگر لاتی ہے پنجاب میں تو صورتحال کیا ہوگی، وفاق میں لاتی ہے تو کیا ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ جوڑ توڑ کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ جو آسمان جو کل لانی ہے وہ آج لے آئیں. بالکل، یہ تو دیٹ شوڈ بی دی اسپرٹ. لیکن سر حکومت کے اقدامات سے لگ نہیں رہا، حکومت کے اقدامات سے لگ رہا ہے کہ گھبرا گئی ہے حکومت، اسی لیے آخر کم از کم یہ مہنگائی مارچ یا عوامی بات نہیں ہے. حکومت جو کر رہی ہے، مہنگائی کمر توڑ مہنگائی تھی، بے روزگاری ہے، حکومت نے اقدام لینے ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، چاہے صحت انصاف کارڈ ہے، چاہے انصاف راشن کارڈ ہے، اور چاہے آج پیٹرول میں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے. یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل محدود وسائل میں جتنے یہ قرضے لے کے گئے ان کی ادائیگی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. اچھا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد رانا صاحب سے پوچھیں گے پچھلے 40 سال میں کیا، اور پھر جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے. اور اس ہفتے بھی سنا ہے کہ شہباز صاحب کی اور زرداری صاحب کی اور مولانا کی ایک اور بڑی میٹنگ لاہور میں ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد کیا عدم اعتماد آ پائے گی اور کیا پنجاب میں پہلے آئے گی یا وفاق میں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے رانا صاحب، آج وزیر اعظم نے میڈیا کے خلاف قوانین کی بھی بات کی ہے اور انہوں نے آج اپنے کافی مسائل بھی بتائے جو ان کے ساتھ ہوا. ظاہر ہے غلط ہوا جو بھی ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، مطلب ہمارے اوپر بھی بڑے حملے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر تو شدید حملے ہوئے ہیں. میرے ایک کالم کو موضوع بنا کے جس طرح سے جو لکھا بھی نہیں گیا تھا ان کی وائف کے حوالے سے، اس کو جس طرح سے ہماری کردار کشی کی گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میڈیا کے خلاف بھی محاذ جنگ کھولا گیا ہے؟ اور جس طرح سے میڈیا کی خواتین کے خلاف بات کی جاتی ہے، حکومت کو احساس ہے اس بات کا؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی انتخابات کی تیاری ہے اور پھر میڈیا کو کوئی کیسے اپنے مخالف کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے اشارہ کیا، یہ اس وقت کیوں پتہ چلتا ہے پرائم منسٹر کو جب ان کے اپنے معاملات تھوڑے سے ان کے نظر میں خراب ہوتے ہیں؟ تو جب لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا یا کروایا جا رہا تھا یا ان کا ہی ایک کلچر انٹروڈیوس کیا ہوا، اس کے مطابق یہ چیزیں چل رہی تھی، لوگوں کے متعلق طرح طرح کی یہ میڈیا پہ جو چیزیں ہم نے تو 4 سال سے یہ فیس کی ہے، لیکن ابھی چلے.
لیکن اگر کسی بھی، میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی قانون، ایسے قانون میں جس طرح پیکا کا ہے یا الیکشن لاز انہوں نے بنائے ہیں کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں کر سکتا کمپین، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو ضرور کانفیڈنس میں لینا چاہیے، ان کو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ چل بھی رہی تھی، یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے. ابھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں فائنل ہوئی تو انہوں نے یہ امینڈمنٹس دے دی اس میں. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی جب میٹنگ کرتے ہیں لیجسلیشن میں، ہم میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر یہ چیزیں دوسری طرف کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح الیکشن لاز، بھائی ایک الیکشن کمیشن ہے، اس کی یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ وہ ایک صاف شفاف الیکشن کرائے، جو بھی وہ سمجھے یہ میجرمنٹ لینے ہیں. اس کی جو اسپرٹ تھی پبلک آفس ہولڈر کے نہ جانے کی، وہ یہ تھی کہ کوئی اس پہ انفلوئنس نہ اپنا کر سکے اپنے آفس کا یا اپنے عہدے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیٹھ کے ان کے ساتھ طے کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اتنا اسٹرانگ اس کی وجوہات ہیں، جواز ہے، تو وہ لوگ کیوں نہیں مانیں گے؟ سارے اسٹیک ہولڈر مان جائیں گے. لیکن آپ تو یک طرفہ، ایک آپ کا طریقہ کار یہی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی یہی ہے کہ جس طرح نان ڈیموکریٹک سا، نان پولیٹیکل، اور اسی طرح چلنا ہے کہ میں ہوں تو اگلے کل ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں اس طرح چلتی کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے وہ رشیا ہو چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ چیزیں نہیں اب چلتی. اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے، تو پاکستان کو تو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. اس میں رہتے ہوئے جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ IMF کا ہم نے پروگرام لیا ہوا ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے بات کی تھی، ساری ایکسپورٹ تو ہماری یورپ اور امریکہ میں جاتی ہے. ہم رشیا کے ساتھ تو زیادہ زیادہ گیس کی بات کر سکتے ہیں، یا ڈیفینس میں جو اکوپمنٹ ہے، ڈیفینس اکوپمنٹ ہے، ٹھیک، اس کی بات کر سکتے ہیں. باقی تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب کیا، کتنی ہم بڑھا سکتے ہیں؟ 1% اگر ہماری ایکسپورٹ میں ان کا حصہ ہے رشیا کا، تو اس کو 2 پہ لے جائیں گے. لیکن یہ اچھا بالکل. اب یاور بخاری صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے میں اپنے بارے میں تو اس پروگرام میں اپنے ذاتی بارے میں تو بات نہیں کر سکتی، لیکن جو زبان خواتین کے لیے PTI کا سیل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، یا حکومتی معاونین خصوصی، کابینہ کے اراکین، مطلب ایک لمبی فہرست ہے. اور جو فیک نیوز چلاتے ہیں، مطلب کس طرح سے پرائم منسٹر ان کا نوٹس نہیں لیتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین جو ہیں وہ صرف وہی محترم ہیں جو حکومت کے اندر ہیں، یا جو باہر کی ہیں ان کی کوئی ان کا احترام نہیں ہے؟ آسما، میں تو بہت کلیئرلی کہتا ہوں کہ خواتین کے خلاف کوئی نازیبا بات کرنا جہالت ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم اس زمانے سے نکل آئے ہیں. خواتین ہماری آبادی کا 52-54% حصہ ہے، اور ہر مرد کی جنت کسی نہ کسی عورت کے پاؤں کے نیچے ہے، جس کو ہم ماں کہتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کا احساس کرنا چاہیے، بالکل، چاہے کوئی بھی کرتا ہے. حکومت کا کوئی اسپوکس پرسن کرتا ہے، کوئی اپوزیشن کا کرتا ہے، کوئی اپوزیشن کی خواتین آ کے پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتی ہیں، تو یہ سارے غلط ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے. اگر ایک غلط ہے تو پھر سارے غلط ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے میری نہیں ہے. میں بالکل سیدھی سادی بات میں کر رہا ہوں. جہاں تک بات ہے آپ نے میڈیا کے بارے میں کہی، دیکھیں ہمارا میڈیا کو ایک ذمہ دار میڈیا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی افواہوں کو پھیلا کے میڈیا کے اوپر ایک ٹکر جب چل جاتا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہو، چاہے آصف زرداری صاحب کے خلاف ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہو، چاہے عمران خان صاحب کے خلاف ہو، غلط چیز غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. صرف میڈیا کو ریسپانسبل ہونا چاہیے. قوانین ایسے ہوں کہ جو ایک جرنلسٹ غلط خبر پھیلاتا ہے اس کے خلاف ہمارے قوانین ایسے ہوں کہ اس کو جب اس کے جیب کے اوپر دھچکا لگے گا، اور اگر حکومت کی خود اپنی جماعت ایسا کرے اور وزیر کرے اور سارے اپنا معاونین ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. آسما، ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. سر کون کرے گا؟ حکومت وقت کے خلاف کون کرے گا؟ کون انصاف دے گا؟ یہ FIA جو محسن بیگ صاحب کے لیے اتنی متحرک ہے، یہ میرے معاملے میں ہوگی؟
सर ये मेरे मामले में होगी जो मोहसिन बेग के हवाले से होनी इक़दामात चाहिए करी। आसमा, जो गलत है वो गलत है। देखें, इसको हम बड़ा जनरलाइज करके भी बात करें, जो गलत है वो गलत है। अगर हुकूमत के किसी बंदे ने गलत बात की है, हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत बाप होती है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए और उनको ये चीजें समझनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। से इल्जामात लगाते हैं, जो तनकीद करता है उस पे इल्जामात लगाते हैं। ये तो हमने देखा है, हमारे पास तो हर चीज मौजूद है। हम तो पीका लॉज का सहारा नहीं लेना चाहते। आसमा, बात गलत है ना। हाँ। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ओपनली कह रहा हूं, किसी के खिलाफ गलत इल्जाम लगाना गलत है और ये इन चीजों के खिलाफ सदेबाब होना जरूरी है। हम जितने एज ए नेशन हम जितने मेच्योर होंगे, हम ये देखेंगे सिर्फ मीडिया नहीं, इसके अंदर अगर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं तो पॉलिटिशियंस को भी सजा होनी चाहिए। दुरुस्त बात है। चले, कम से कम सैनिटी जो है वो प्रिवेल करती है। पीटीआई में भी बहुत से ऐसी सेम वॉइसेस हैं जो कि इस बात के ऊपर करती हैं। जोड़ तोड़ के ऊपर आएंगे। जी राना साहब, आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं ब्रेक पे जी था कि जो बुखारी साहब ने बातें की हैं, काश के ये बातें इनके जो लीडर हैं उन तक ही पहुंचे और इस पे वो देखें कि क्या यहाँ एक सियासी जमहूरी और सेम जो आपने कहा कि सोच रखने वाले लोग हैं और उनकी भी सुने। कितनी पॉजिटिव बात है भाई। ठीक है, एक चीजें बेहतर, कौन नहीं चाहता बेहतर हो, लेकिन वो बेहतर का लफ्ज जो है वो सब्जेक्टिव या रिलेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए कि जी ठीक है, एंगुलर नहीं होना चाहिए। हर चीज यहाँ तो एंगुलर हो रही है। बिल्कुल कि स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट की जाती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, एंगुलर के फलां के लिए करनी है। मैं समझता ये नहीं, कानून ऐसे नहीं होते। कानून तो एक ऐसा होता है जो सबके लिए हो और आने वाले टाइम के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद कुछ आएंगे कि तहरीकी अदम एतमाद का, जैसे ब्रेक से पहले यावर बुखारी साहब कह रहे थे कि लेके आए, क्या डर है हमें, जिस तरह से भी चाहती है अपोजिशन, तो अपोजिशन क्यों नहीं ला पा रही। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन के नंबर्स जो हैं वो, जैसे शहबाज साहब ने भी कहा कि हम नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन कोई उसका सामने नजर नहीं आ रहा नतीजा कि कोई आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर पाएंगे, कहां से कर पाएंगे। वाजे लाएमल आपके पास नहीं है, या अभी तक इस बात के ऊपर झगड़ा है कि असेंबली कंटिन्यू करेगी, बर्खास्त करेगी, वजीर आजम कौन होगा, वगैरह वगैरह। असमा, एक तो मैंने आपको बताना है, जो आपने बात की है, बड़ा मुझे तो अजीब सा लगा कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। हमारे पास नंबर पूरे हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप अगर मुझे समझते हैं कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ तो आप समझे कि नंबर पूरे हैं, बल्कि पूरे से ज्यादा जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज्यादा है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी इनको ये बार बार कहते हैं जी लाएं, कल आने, आज ही आए, तो ये घबराए नहीं, आ जाएंगे हम, फिक्र ना करें। आप देख लेंगे कि किस तरह अदम एतमाद आती है और किस तरह वो कामयाब होती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दूसरी जो बात है, शहबाज साहब के बयान का आपने हवाला दिया, वो कुछ हम माइक्रो मैनेजमेंट जो होती है वो, क्योंकि हमारी अकेले की ये पार्टी जो है, मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टीज हैं, उनका जो है बैठ के सारी चीजों को वे फॉरवर्ड, उसके मतलब जो वे फॉरवर्ड का जो मसला है कि उसमें किस तरह आगे चला जाए। पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, पोस्ट इरा, उसमें क्या पीरियड जो है उसमें किस तरह आगे जाना है, तो ये चीजें हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी चीजें तय हो जाएंगी और हम अदम एतमाद में चले जाएंगे। क्या इस बात का इम्कान है कि कौमी असम्बली का इजलास, जो इलेक्शन है, अपोजिशन ये सोच रही है कि वो पहले हो जाए और सूबाई असम्बलियां बेशक अपनी मुद्दत पूरी करें, इज इट पॉसिबल, या इसके ऊपर भी कोई बात हो रही है? क्योंकि आपको तो पूरे मुल्क के इलेक्शन कराने पड़ेंगे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अगर ऐसा होता है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये दुनिया में जहां भी फेडरल सिस्टम है या इस किस्म की स्टेट्स हैं या सूबे हैं, स्टेट असम्बलीज हैं, वो ऐसा नहीं होता। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हम जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं कि सूबाई असम्बलियां और नेशनल असम्बली के इकट्ठे इलेक्शन होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई कदर नहीं है कि ये इकट्ठे हों। कोई असम्बली कब टाइम पूरा करती है, कब चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर देता है, चीफ मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव है, वो कब जब भी डिसॉल्व करे। तो मैं समझता हूँ कि
اگر خان صاحب ڈیزالو کرتے ہیں نیشنل اسمبلی تو یقینی طور پہ وہ 3 جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی کے پنجاب اور بلوچستان میں کہ ان کو ڈیزالو کر دیں، تو وہ کر دیں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، چیف منسٹر اسی کو بھی کر دیں گے ساتھ ہی، تو سندھ والے بھی اسی کر دیں گے۔ لیکن اب جو میں نے بلاول صاحب کی بات سنی ہے اس میں تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہمیں فورن الیکشن چاہیے اور جنرل الیکشن چاہیے، وہ لفظ ہے کہ جنرل الیکشن ہمیں چاہیے، وہ میرا تیار ہیں کہ سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ اچھا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو یہ کر دیتے ہیں یا عدم اعتماد میں ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو یقینی طور پہ دوسروں صوبوں میں عدم اعتماد، پنجاب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، اچھا، تو ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا، اس کے بعد ویسے ہی ہو جائے گا، یا ویسے ہی چیف منسٹر صاحب توڑ دیں یا ریزائن کر دیں خود ہی، کہ میں نے اب یہاں کیا کرنا ہے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو آپ کا کنسپٹ ہے کہ جی جنرل الیکشن صوبائی اسمبلیاں بھی ہوں، ٹھیک، تو وہ بھی ہو جائے گا، اگر نیشنل اسمبلی ہوتی ہے تو ساتھ ہی وہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یاور بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹھیک، ابھی جیسے رانا صاحب نے کہا پنجاب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پنجاب کے اندر تو ظاہر ہے کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ ابھی بھی چاہیں تو حکومت بنا سکتے ہیں، تو کیا آپ تیار ہیں عدم اعتماد کے لیے پنجاب کے اندر؟ میں تو پہلے بھی میں نے کہا ہے اور میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ رانا صاحب نے کہا نا کہ یہ لوگ شاید غیر یقینی کے شکار ہیں، بالکل ایسے نہیں ہے، ہم بالکل تیار ہیں۔ یہ جو ان لوگوں کا آپس میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم جب لائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، اور ہم لوگوں کے پاس نمبرز پورے ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، اور میں ایک ذمہ دار منسٹر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، میں ٹیلی ویژن کے اوپر کبھی غیر ذمہ داری کی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بالکل دے آر موسٹ ویلکم۔ یہ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر بلاول بھٹو اور یہ اتنے کلیئر ہیں تو سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی ریزائن کرے، ڈیزالو کر دے، ریزائن نہیں کرتے ڈیزالو کر دے، پہلا سٹیپ لے، وہ ڈیزالو کرے اور آئیں پنجاب میں، آئیں فیڈریشن میں، بلوچستان میں، جہاں پہ بھی آنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں موسٹ ویلکم، آپ آئیں، ہم بالکل آپ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر اتنے کانفیڈنس کے بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو کو راضی کریں، سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں۔ ہم پنجاب میں تیار ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بڑے کلیئرلی ان کے نمبرز کم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو آج بڑے وثوق عدم اعتماد میں، اچھا، اگر عدم اعتماد ان کے نمبرز کم ہوں گے، قومی اسمبلی میں بھی، بالکل قومی اسمبلی میں بھی، بالکل، دونوں میں اچھا، ان کے ساتھ وہی ہونا ہے جو سینٹ میں ہوئے۔ رانا صاحب یہ بات تو سینٹ میں 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، رانا صاحب میں صرف سمجھ نہیں ہنسے تو کر مت رہا اس پہ۔ ہوں کیا بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو یہ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے؟ ایسا ہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ نو کانفیڈنس موو میں کامیاب ہوں گے تو پہلا سٹیپ ہمیں دکھائیں، ڈیزالو کر دیں اپنی سندھ اسمبلی، اور پھر اوپر بھی آ جائیں، نارتھ میں، پنجاب میں آ جائیں، بلوچستان میں، ایک ایک کر کے عدم اعتماد کرتے رہیں اور پھر ایک ہولسم جنرل الیکشن کروا لیں۔ ٹھیک، اچھا چلے، یہ تو پھر بخاری صاحب میرا حال بڑے ہی آپ معصوم آدمی، جی رانا بھائی، آپ بڑے معصوم آدمی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں رانا بھائی، جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو آپ کی پارٹی کو غلط انفارمیشن ہے، نمبرز غلط ہیں آپ کے پاس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا کس کے نمبرز کتنے ہیں اور کون حکومت کو رخصت کرتا ہے یا کون حکومت کو مضبوط کرتا ہے، یہ بھی ابھی ظاہر ہے کہ دیکھنا باقی ہے، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے۔ سو گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔